Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back to my YouTube channel, Praptisaidi. Today we will learn about English, and for my YouTube channel, there are tips and tricks and many more. So, everybody prepare yourself with book and pen, and don't forget to like, comment, and subscribe for my YouTube channel. Well, enjoy listening, enjoy watching. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hello everyone, you meet me with Miss Prapti at Praptisaidi channel. Today, the lesson is about narrative text. The narrative usually we find at senior high school and junior high school. Senior high school at class 10 and 11, also junior high school class 8 and 9. Well, everybody listen please. Let's learn about narrative text. What is narrative? Narrative text should answer some questions. It's about WH. What are WH? Who, where, when? What happens with the characters? How did the characters overcome the problems? What are the good values of the story? All the things at narrative text. Hal yang dikemukakan di narrative text itu diantaranya biasanya menunjukkan sesuatu hal tapi dengan pertanyaan, yaitu dengan W question atau WH question. Who tentang orang, where di mana, when kapan terjadi, what happens with the characters apa yang terjadi dengan karakter atau pemeran di sebuah cerita tersebut, how did the characters overcome the problems bagaimana karakter memecahkan sebuah permasalahan tersebut, what are the good values of the story, lalu apa nilai moral yang bagus dari cerita tersebut. Itu semua yang ada di narrative text. Well, types of narrative text are fairy tales, legends, folk tales. Tipe-tipe teks naratif itu diantaranya ada cerita peri, legenda, atau cerita tentang hewan-hewan, fable, dan lain sebagainya. Now, fairy tales. What is fairy tales? Fairy tales usually feature one-dimensional iconic characters and settings such as peasants, witches, royalty, villages, forests, and castles. While fairy tales often pit good characters against evil ones, moral teaching is not necessarily inherent in the stories. Well, listen please. Cerita tentang peri-peri biasanya memberikan gambaran tentang sebuah dimensi atau karakter yang unik atau ikon tertentu, lalu sebuah tempat yang menjadi sebuah legenda dan juga menjadi sebuah yang ikonik banget. Contohnya, Peasants, Witches, ini adalah beberapa judul yang sangat terkenal dari cerita peri-peri. Peasants, Witches, Royalty, Villages, Forests, and Castles. Biasanya mengambil tema tentang apa saja, bisa tentang hutan, atau bisa tentang kastil, kemudian bisa juga tentang kerajaan, pedesaan, dan lain sebagainya. While fairy tales often pit good characters against evil ones. Sedangkan kadang cerita di sebuah cerita peri kadang-kadang memberikan sebuah ajakan ataupun membawa pembaca menjadi sangat terharu ataupun menjadi ulas asih, kasihan, characters. Nah, karakter-karakter tersebut itu biasanya diperankan oleh seseorang atau karakter yang lemah, kemudian dilawan atau melawan karakter-karakter yang jahat, tidak baik, dan lain sebagainya. Moral teaching is not necessarily inherent in the stories, dan kadang dari cerita peri-peri ini tidak terlalu mengedepankan tentang moral value atau nilai-nilai moralnya. Well, next slide. Legends. This is a type of narrative text from legends. What are legends? Legends are concerned with the retelling of imaginary and real events. They tell stories about famous incidents that happened in the distant past. Often it is not clear whether the characters really exist.
Legends often have bits added to them over the years as they are told and retold. The original author may not be known because the story has been shaped by many people over time. Legenda biasanya berfokus tentang menceritakan kembali sebuah khayalan atau cerita nyata atau kejadian nyata. They tell stories about famous incidents that happens in the distant past. Mereka menceritakan sebuah cerita tentang sebuah insiden atau kejadian-kejadian yang sangat terkenal yang pernah terjadi di waktu zaman dahulu kala, di waktu yang sangat lampau sekali. Often it is not clear whether the characters really existed, dan kadang-kadang meskipun cerita ini tuh tidak jelas dan biasanya juga disertai dengan karakter yang memang betul-betul ada atau bukti-bukti yang ada. Contohnya adalah Prambanan, Bandung Bondowoso. It is witnessed by the real fact of Prambanan Temple. Legend often have bits added to them over the years as they are told and retold. Legend kadang-kadang juga memiliki tambahan atau disertai dengan sebuah cerita tahun-tahun sebelumnya yang sudah pernah diceritakan dan kemudian diceritakan kembali. The original author may not be known because the story has been shaped by many people over. Dan kadang-kadang penulis aslinya itu kadang-kadang juga tidak diketahui karena cerita tersebut sudah dibentuk dan sudah ditampakkan atau bisa juga diolah oleh orang dari waktu ke waktu atau oleh penulis dari waktu ke waktu. Well, it is the story of the legends or the understanding of the legends. Now, folk tale. What is folk tale? Folk tale is a story based on by word of mouth rather than by writing and thus partly modified by successive retellings before being written down or recorded. Folktale includes legends, fable, jokes, tall stories, and fairy tales. Many folktales involve myth, creatures, and magical transformations. Folktale. What is folktale? Folktale is a story based on by word of mouth rather than writing and thus partly modified by successive retelling before being written down or recorded. Jadi cerita khayalan atau bisa juga dengan folktale adalah cerita zaman dahulu kala yang asalnya dari tulisan atau berasal dari mulut ke mulut, dari orang ke orang dari zaman dahulu kala, atau dengan tulisan yang mana bagian-bagian dari cerita tersebut itu sudah dimodifikasi sedemikian rupa dan fungsinya adalah untuk menceritakan kembali sebelum diceritakan ulang atau rekomendasikan atau disimpan di record seperti itu. Folktale includes legends, fable, jokes, tall stories, and fairy tales. Jadi fairy tales sudah termasuk ke folktale atau cerita legenda. Includes legends, fable, jokes, tall story, and fairy tales. Many folktales involve myth. Dan kadang-kadang cerita folktales itu adalah cerita termasuk juga mitos atau creatures or magical transformation atau cerita-cerita mistis yang kemudian ditransformasikan. Well, what are the generic structure of narrative text? The narrative text has four generic structure. For the first is orientation. Orientation were involved in the story when and where. Orientation state at the first paragraph. Orientation adalah kalimat pembuka atau pembukaan, biasanya menceritakan tentang siapa saja yang ada di cerita tersebut, kapan, lalu di manakah kejadian atau sebuah cerita itu terjadi. Kemudian complication, a problem arises followed by other problems. Complication, it may called conflicts. The start of problem arises followed by the other problems. Mulainya sebuah krisis atau sebuah
konflik ataupun permasalahan di sebuah cerita tersebut, dan lalu diikuti dengan permasalahan-permasalahan yang lainnya. Now, after complication is resolution. What is resolution? Resolution to the problem is solve from many conflict from the complication or from the conflict of the story. Resolution itu adalah sebuah rilis ataupun penenangan dari sebuah penanganan permasalahan dari konflik di paragraf sebelumnya. Lalu, the last paragraph is reorientation or coda. Reorientation or coda, it may call closing of the story. The closing of the story almost state at the last paragraph. That way, reorientation may end by happy or sad ending. This all the generic structure of narrative text, and also in the narrative text there are a tense that it is really fact and also meaningful and dedicated that the story happens at the past. Almost all the story or the written paragraph to paragraph written by simple past tense. And the last, that narrative text has the social function. It is to give or to entertain the reader by the various kind of the story. Well, if you find the best thing from my video of the understanding narrative text, please like, comment, and subscribe. Thank you for listening and watching my video. Hopefully all of you understand and almost you like and you really memorable to write down to create the narrative text. Well, thank you for listening. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.